Današnja posjeta Muzeju Vojvodine učenika i nastavnika osnovne škole Alekse Šantić i Stepanovićeva je u stvari jedan projekat u ciklusu projekata kojima naša škola ove godine obeležava jedan sjajan jubilej, a to je 100-godišnjica svog postojanja. Škole prave izložbice s vremena na vreme, međutim ovdje je slučaj bio da smo se mi jako obradovali što je škola kontaktirala upravo kustose muzejske da im pomognu u promišljanju i planiranju uopšte jedne školske izložbe. Tako da današnja radionica je ovdje bila organizovana za decu i za profesore da bi oni vidjeli zapravo šta je to jedan muzej, kakva mašinerija postoji iza izložbe kao nečeg što je veliko finale u svakom muzeju i na koji način mi kada promišljamo muzejske izložbe zapravo pristupamo tom poslu. Mi smo se trudili da kroz jednu radionicu koja je bila kombinacija upoznavanja muzeja i njegovih odeljenja i njegovih službi i jednog kreativnog dela koji se odnosio na stvaranje koncepta izložbe i na promišljanje šta, kome, kako predstaviti, ovde pokušamo kod đaka i kod profesora da stvorimo jedan kustoski način razmišljanja i da kada budu pristupili izradi svoje izložbe, pristupe joj kao pravi muzejski kustosi. Mi smo se opredelili za ovaj projekat zato što je Milunka Savić najodlikovanija žena u Prvom svjetskom ratu i generalno je najveća heroina u celom svijetu. Najveći teret projekta izneće učenici osnovne škole Alekse Šantić i Stepanovićeva, a finalni produkt projekta bit će jedna muzejska postavka u formi interaktivne učionice koja će biti dostupna kako široj, tako i lokalnoj zajednici. Drugi deo radionice, nadamo se, će se održati u školi sa materijalom koji je već spreman za izložbu i u tom slučaju mislim da će opet naša uloga savetodavna o tome kako da se materijal izabere, kako da se predstavi njima biti dragocena. Opet kažem, samo savetodavna, glavni posao će biti na đacima i na profesorima. Ceo projekat je realizovan u saradnji sa sljedećim institucijama. To su Gradska biblioteka u Novom Sadu, Muzej Vojvodine, Kulturno-umjetničko društvo Stepino kolo u Stepanovićevu. Centralni motiv ili jedan od centralnih motiva celokupnog obeležavanja jeste sećanje na Milunku Savić. Priča koju želimo da ispričamo o Milunki Savić je istorija žene borca koja treba da dobije zasluženo mesto u sećanju svih nas koji živimo na tekovinama civilizacije za koju se ona borila. Sama specifičnost njene priče, kao žene koja mora da se prerušava muškarca kako bi se borila za svoju zemlju, govori u prilog tome o kakvoj je osobi reč, kao i o prilično marginalizovanom odnosu prema ženama u našoj istoriji.
Između ostalog, ovim filmom želimo da promovišemo žensku kulturu koja je često nevidljiva i nedovoljno priznata i tu poruku da prenesemo novim generacijama koje se osnažuju da uzmu aktivno učešće u kulturnom i stvaralačkom životu u svom okruženju. Životni put Milunke Savić predstavlja portret običnog čoveka, u ovom slučaju žene, u srpskom društvu pre 100 godina. Milunka Savić, srpska heroina koja je svojom jednostavnošću i inteligencijom parirala mnogim umovima svoga vremena, hrabrošću inspirisala svoje saborce, dovitljivošću pokazala spremnost srpskih žena. Njena upornost, osobenost i skromnost učinile su jedinstvenom istorijskom ličnošću. Bila je hrabrija od mnogih muškaraca, ranjavana je 4 puta i nosilac je 8 najviših ratnih odlikovanja, među kojima i 2 francuska ordena Legije časti i medalje Miloš Obilić. Jedina je žena na svijetu koja je odlikovana francuskim ordenom, ratni krst sa zlatnom palmom. Zvanično je najodlikovanija žena Prvog svjetskog rata, pred kojom su stajale mirno armije najvećih svjetskih sila. Svojim životom, ranama i odlikovanjima svedočila je o hrabrosti srpskog naroda u njegovim sudbonosnim godinama. Mi želimo da dignemo svijest ljudima o tome da je Milunka jako velika istorijska ličnost i da treba više da je znači za Srbiju. Razloga za to imamo nekoliko. Naime, prvi primarni razlog bio bi u stvari sećanje na njeno herojstvo iz Velikog rata i prethodno iz Balkanskih ratova, posebno na žrtvu veliku koju ona podnijela. To su prometejevske žrtve, ona je ranjavana nekoliko puta. Milunka Savić je krenula umjesto brata Miluna u borbu zato što htjela je da spase svog brata i predstavljala se kao Milun Savić, a ne kao Milunka. Milun ili Milutin, more svejedno samo da me prime, samo da me ne rane. A dobro, ako me već rane, neka to bude u nogu ili u ruku, može mislim i u glavu, samo neka ne bude u grudi. Otkriće da sam žensko. Kad ono, kao za inat, metak udare u grudi. Osvijestila sam se u previjalištu. Ej Bože, kad se toga seti. Bolničar, stariji čovek žurno mi skida koporan da vidi gde sam ranjena. Ustuknuo je i stao kao gromom pogođen. Počeo je da doziva u pomoć. A mislim, šta je tu uvijek? Ne mogu više da se krijem. Nisam Milun, nego Milunka. Milunka Savić se ponašala kao muško i nisu želeli da otkriju da je ona žensko, jer onda bi izašla iz vojske ili bi bila bolničarka, a ona je želela da bude vojnik. Hoću pušku, kući! Ja sam kapar srpske vojske i hoću svoj ratni raspored, gospodine vojvodo. Dobro, budi bolničarka, šteta da pogineš tako mlada. Neću da budem bolničarka, hoću pušku. Onda dođi sutra, pa ćemo vidjeti. Ostaću ovde i čekat ću vašu odluku. Ako je ovo Milunka Savić, onda bi je trebalo primiti u neku dobrovoljačku jedinicu. Čuo sam da se već proslavila u ratu s Bugarima. Neustrašiva je, brza, okretna, lukava kao igra. Dobro, devojko, ako hoćeš da rataš, obrati se Maru Tanglosiću, naći će se puška za tebe. Hvala vam! Devojko, neka ti se sreće. Drugi razlog zbog kojeg negujemo sećanje na Milunku Savić jeste osvrt na njen poslijeratni život, koji je čak i u dijelu stručne javnosti u neku ruku zapostavljen ili zanemaren. Milunka Savić je, naime, tokom svog poslijeratnog života, živeći skromno i krajnje povučeno, ponajviše kao hraniteljka, ali i kao majka i usvojiteljka, odgojila, othranila i odškolovala nekoliko desetina dece. Stručna literatura pominje brojku od preko 30 dece koje je na pravi put izvela Milunka Savić.
treći razlog zbog kojeg negujemo sećanje je na Milunku Savić je u neku ruku i lokalnog karaktera nama koji ili radimo ili živimo u Stepanovićevu. Naime, jedan deo svog života tokom 20. godina prošlog veka Milunka Savić je živjela u Stepanovićevu kao građanin Stepanovićeva i njena kuća, to jeste kuća u kojoj ona živjela i dan danas stoji na svojim temeljima i dostupna je pogledu zainteresovanih. Kada je došla u selo Stepanovićevo, sišla je iz voza sa belim šeširom i većina ljudi koja je gledala nju nisu ni znali ko je, ali kasnije se pročulo da je ona velika heroina, ali ljudi nisu obraćali pažnju na to. Svojim životom, ranama i odlikovanjima svedočila je o hrabrosti srpskog naroda u njegovim sudbonosnim godinama. Veliki humanista, žena koja je odškolovala preko 30 dece, majka koja je rodila jednu ćerku i 3 osvojila, heroina koja je za života bila i slavljena i zaboravljena. Naša obaveza je da to nasljeđe koje smo dobili na poklon odbranimo od zaborava. Danas je 19. oktobar. Ne znam da li će ovo pismo nekako doći do tebe, ali želim da ti se zahvalim. Pre 2 nedelje je bilo tačno 45 godina kako si se preselila u drugi, verovatno bolji svet. Zaista nisam čula da li je neko izašao na tvoj grob ili ti je neko doneo cveće ili zapalio sveću. Ne znam, nisam ni ja. Izvini. Ne znam šta te je više bolelo. Rana od 9 metaka ili naš odnos prema tebi dok si bila živa ili sada. Bez kuće i posla vodila si svoje bitke više nego u ratu. Posle rata Srbija te nije htela. Morala si da odeš u Bosnu, dok te svi dobro ne zaborave. Posle si mogli da se vratiš i čisti za onima koji su od rata učest tvojih rana samo koristi izvukli. Pročitala sam da si odgajila 30 dece. Ne znam gde su oni. Možda čiste neke kancelarije i oni, ili možda njihova deca i unuci. A možda su i direktori. Ono što znam je da si ti svoje bitke pobedila. Pokazala si kako treba, a mi ćemo svoje bitke voditi svako na način koji je dostojan tebe. Veliko hvala, s poštovanjem, Emilija.